guys, natadiri karon sa Talisay. Celebration for Tatay Dugdong. Ba? Hi sir. Si Bona Vlog? Interview. Unsa yung atong mga ano about sa birthday ni Tatay ni Kamo? Yeah, bring back home as former beloved President President Vigor Let's. Di man makingayon na nakpan siya dito, gida siya dito sa Hague. Nga naman, stable pa man na ang korte diri sa nasod. So, intervene na ng ICC kung ang atong mga korte unstable. So, hindi pa kayo. So, bring back home. Yan, narana po siya. Tuwid. Hindi si Aldidia sa Talisay City, bring him. Thank you guys, sir. Hi guys, nata karon sa Plaza Independencia for Tatay Digong 30th birthday. So, kung sa inyong masulti about wish kay Tatay Digong. Tatay Digong, I love you. Masulti mo na. Unsa yung masulti kay Tatay Digong 30? Good health. Good health lang. Yeah, bring him back. Tatay Digong. Bring him home. Tatay Digong, my birthday. Bring him home. From Talisay. Thank you kayo, Team Talisay. Salamat. Salamat kay guys. Thank you. Live ko dire kay. Grabe ka na Talisay yo.